Oh, a big aloo. Yay! इधर एक आलू है, मीडियम साइज आलू। मीडियम साइज आलू। Oh, very big aloo! How large it is! A jackpot! Oh, much aloos, much aloos. Oh, उधर देखो एक आलू है, वो मट्टी में है। Oh, big aloo, big aloo. Aloo. Oh, large aloo. कितने सारे आलू हो गए हमारे पास। छोटे हैं तब भी आलू है। आलू होते हैं टेस्टी, छोटे हो या बड़े। हमें कितने सारे बड़े बड़े आलू चुने, छोटे छोटे आलू चुने।